रामपुर हाट में एसआईआर सुनवाई के दौरान बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत, क्षेत्र में सनसनी। रामपुर हाट में एसआईआर सुनवाई में उपस्थित होने आए एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम कंचन मंडल 75 बताया गया है। वो रामपुर हाट नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के निवासी थे। सूत्रों के अनुसार रामपुर हाट ब्लॉक नंबर 1 की ओर से एसआईआर सुनवाई के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उसी नोटिस के आधार पर मंगलवार को कंचन मंडल रामपुर हाट ब्लॉक 1 कार्यालय में उपस्थित हुए थे। कार्यालय में मौजूद रहने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही पलों में उनकी शारीरिक स्थिति गंभीर हो गई। स्थिति को भांपते हुए उन्हें तत्काल रामपुर हाट महकमा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में व्यापक चर्चा और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में एसआईआर से संबंधित मामलों को लेकर भय और तनाव का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय में इस प्रकार की मृत्यु को वे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार तथा पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आज के 128 पार्टे हियारिंग छिलो, तो ওই হিয়ারিংয়ে ওনার নাম ছিল, উনি সেই মোতাবেক আজকে হিয়ারিংয়ে উনি গেছিলেন এবং সুস্থ সবল একটা মানুষ হিয়ারিংয়ে গেল, ভেতরে বিডিও অফিসে ঢুকে তার সাইকেল থেকে উনি নামলেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে বাবা লাইনটা কোন দিকে, এই কাগজ এনেছি। এই কথা বলতে বলতে উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, তো আমি বললাম যে আপনি চিন্তা করেন না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, আপনি তো কাগজপত্র এনেছেনই, অসুবিধা কিছু নেই। তা করতে করতে উনি অসুস্থ হয়ে গেল, ওনাকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে, এখানে উনি মারা গেছেন। বলবেন এই মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নির্বাচন কমিশন। আমরা তো এখন ভাবছি যে আর কত মৃত্যু দেখলে উনি খুশি হবেন। বাড়ি হচ্ছে রামপুরহাট সারদাপল্লী মনসাতলা 13 নম্বর ওয়ার্ড। কাঞ্চন কুমার মণ্ডল ওনার নাম। স্বামী স্ত্রী দুজন এসেছিলেন। হিয়ারিংয়ে কোনো ভুলকুটি ছিল, তার জন্য ওনাকে হিয়ারিংয়ে ডেকেছিলেন আজকে, এবং 60+ বয়স ওনার। উনি একটা সুস্থ লোক, উনি বিডিও অফিসে সাইকেল চালিয়ে গেছেন। তারপরে নামার পরে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে বাবা কোন দিকে লাইন আছে, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, এই কাগজপত্র এনেছি। আমরা হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার যে কাগজপত্র আছে আশা করছি হয়ে যাবে। তার করতে করতে উনি অসুস্থ হয়ে গেলেন, হসপিটালে আনার সঙ্গে সঙ্গে উনি মারা গেছেন।